Karena orang pairing kan, pairing ko table tinggal sama ini botol kelan. Date besis. Date besis date. Kamu mau kari. Kagak kari, pisang kari. Chairman, jadi Bromnam, Horizontal yang ang puno hambay Mario, akhirnya bin log sini ay log painay, sini taku Rodrinoria, sini block level committee, akhirnya sini namin maro ni tuh temu kali, jauh kok aku ini saya orang pisau, public itu semua mereka hak kalian mengfisi tenai, akhirnya maro sini bersama. Kata kalau boleh, so boleh short but that's a beautiful night hockey program. Sehingga jadi Maharashtra libat dengan asal mo salo palo na yan ano. Bet hake puno hamay Mario. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maharaja. Happy birthday to you. Kegrana ne je event apa pai kha kage chung tabuk koi nai chine je next event chung tabuk thangai ai gono ina pa korbe kha মানে চীনে কেন্দ্রের সব মানে বিশিং তুই চীনে প্রোগ্রামটা চলছে মানে কে গ্রানানে থাইজিং থাংলাই থানে जों কয়নাই চীনে চীনে ডিপ্লোমা থানি সিনিয়র লিডার সনা চীনে
bayu baik atau kono bayu akhirnya sini ai lo phai narwai sini program ini sisanya plus sini South Zona Development Committee chairperson sini deputy Modina তিনি চিনি বুবাগ্রানি 113তম আসাইমানি সালো जों बेलेखानो तंफतका पालि लायखा गताय केग्राग्रा लायखा आबोनि परे जों थुमुं रं बुरि रंनि बागै खतंग दल जांनाय चेयार खेला रक नै नारक लायखा ताय आबोनि यागलो चिनि सामुं नमुं रक बतंगो गायके तिनिनि साल तो बेलेखानो तंफतक हायनि बागै चिनि बुकुग रक बतंगो केनो पारानि बुकुग रक ताय चराय खनाय रक जतन फाइ मानजा फाइका आबोनि बागै आं बेलेखानो खातंखा तिनी चिनी टाकमसरा रिजनल कमिटी टी प्रमोद है जों चिनी टाकमसरा रिजनल कमिटी नि लुआजी मुंबाई चिनी जे कर्मी रंगनि जे साक्थार मुंबाई चिनी उत्तर दकमा हाई स्कूल जों चिनी महाराजा 113 दङ जों बादे जों अब पालाय दङ ओंखायनो चिनी महाराजा वीर विक्रमनि जों बादे उपलक्षे जों दिनै नारखा चिनी इन्डिजिनियास खेलारं नारखा जों थुंमु ओंखायनो आबोनि जों कायसा नारखा फुटबल मैच आबोनि यागल जों नारखा खतंग दुलथाय ओंखे ते कायसा ओंखायनो दोखै सतनबानि ओंखे ते कायसा ओंखायनो तबला तालायमु आरो ते कायसा नारखा फुटबल मैच तो जों नारखा आबो आसुनु टाकमासरा विलेज सान्द्रि बाजार साब डिविजन बगाफाहार ब्लक साउथ त्रिपुरा जों सानानि हामलिया जे जों आसु निजेनो गर्व होनै साना खालायो जे चिनि टाकमासरानि जत वार्डनि गै जत पारानि गामिनि आमचाइनि गै चिनि जे महाराजा वीर विक्रमनि जों जे बादे पालायमुङाव जतनो फायसो फायखा जों सानानि हामलिया जे आसुके बरक बांखा